କଥା को पाई डेइले कौन हुए? अच्छा लक्ष्मी ठाकुर एटा हूँ भाई आम जमी आम बिल यहाँ ए बाबा ये बिलटा ना कौन कानुगेरा कियारी कानुगेरा बोली जन ना आम गाँव में आम जमीटा किणा होता तो से समय ना रही कानुगेरा कियारी एपटे जमीटा हूँ 18 गुंठिया है बहुत बड़े कियारटा पाख भांगुली बापा सागे सकाल सकाल आसिकी यहाँ आमर कटा है ये जमीटा आमर कटा ही पूरा देख है पाई पड़ी पाई दिंती ना जोटा कि बापा कहवा कथा पाई डेले लक्ष्मी छाड़ी जाती धान कचड़ा पाई दिंती एमती कम कला टे अधे डेई पड़े से गोटे अलग कथा कितु एमती रेगुलारी तुम डेई 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 जीव आम जाऊँ आउ गए कियारी चिनामाली कियारी बोली गोटे अच्छे आमर से कियारी बर्तमान जाऊँ पाख भांगा ये जमी पाख भंगा हिड़ा पर सेमती से भांगा पड़ो मुझे 7टार आसली 7टार आसिक भांगी चलती मत तो बापा 6टा बेलू डेकिले चल बिलू मुझे गले हाँ जी बोली एमती पाख भंगा मेसीन बढ़िया इजिली काटी पार यहाँ मेसीन कटा हम यहाँ हाथ में कटाई ताके वर्ष तमाम आमर गाई खाई पारू है गाई खाइब आ बाछुरी भी अच्छी गाई भी अच्छे बाछुरी अच्छी से खाइबे आउ घर भी छाउनी हम आहरी गोटे 2टा जमी कटा हम हाथ में कटा हम ताके गाई खाइबापी बाकी सब मेसीन कटा हो कुटा सब माचिस मार दि जाए है बापा आगर आगर चलती जल्दी जल्दी पड़ा केते सुंदर सुंदर घास है वर्ष तमाम माने जिते दिन है चाष हो मो बाबा डेली आसी घास काटी नहीं जाती गाई गाई घास खाइले अधिक क्षीर दिए है छण भी खाए फिर भी घास टी खाइले क्षीर टी भल दिए हूँ कथा बापा गाई घास खाइने केते ना क्षीर दिए दिए 1 लिटर पूरा क्षीर देव नहीं सका 1 लिटर सन्ध्या 1 लिटर देखिपार बापा एपटा जमीटा टी पाचिनी धान बाबा एटा की धान एटा कार एटा पाचिनी जे नीलुआ मो नना काठिया नागर आम आम फैमिली जमीटा भल धान हो बापा न कि एटा पाचिनी जे पर्यंत अच्छा पोक लगले पछे की सार दिगला यहाँ भी गोटे बढ़िया धान है केते सुंदर जमी देख देखिपार आखि जिते बाट आपंकर धान खेत से बाट देखा बहुत बड़ा बंद धान खेत है चक भितर यहाँ हूँ आम चितड़ा आंब गछ पिला दिने बहुत मस्ती कर आंब गछ है किंतु मु बिल रे चलला बेले गोटे जिनस मार्क रख भाई कोईली खिया कंटा आ कोईली खिया कंटा जदि पशि जाइए ना है मु तो ऐसे भी चप्पल नहीं जाऊँ कि गोड़ कि पानी पूरा भिजीगला चप्पल देखी पार तुम पानी भिजीगला फिर भी ये जो जंत्र अच्छे ना कोईली खिया कंटा ये जो बाजुच ना गोटे गोटे ज्ञान हजई दौर ये गोटाक भाई आउ कि कथा नुह है मु आसती 2 मास तले आसती जो धान जस्ट थोड़ा बाहर थुला से समय आसती ता पूर्व धान रुआ पुता समय आसती आउ सब समय आसे मुझे आमर माणिकिया कियारी गोटे अच्छी सान मझी आंबर गोटे कियारी ना अच्छे माणिकिया बापा आगर चलते देख केते सुंदर देख देखा हो ना बापा यहाँ कार रथिया लेंका रथांग चरण लेंका आम गाँव जड़े मान्यगण्य व्यक्ति सी तांकरी जमी यहाँ बढ़िया धान हो तो बापा यहाँ बाबा ये सार केते ना देते 5 किलो पार माने गुंठ प्रति 5 किलो भाभी पार्छन केते सार दिहाई जमी रे गुंठ प्रति 5 किलो भाभी पार्छ तो आमर गुंठ प्रति 3 किलो 3.5 किलो मो बाबा कहते कि खत दिहे सार सेतकी दे ताके सबु वर्ष नहीं सेतकी नहीं बाहर आ तुम्हें अधिका अधिका देदेले हम ना देख लो रुह बापा भांगी देले मु भांगे जाए अच्छा हिड़ा पर छिड़ा कि भंगा हम नुह कि अच्छा ठीक अच्छे मो बापा ट्रेनिंग देते मत देखी दियो मो बापा ट्रेनिंग देले एमती धर एमती नुह कि
এটা তো লম্বা লম্বা ହେଇଛି ବାପା ଯେ এটা হজার না এটা 1009ଟା ନୁହେଁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଆର 18 ଗୁଣ୍ଠିଆ ସେଟା সেটা BB11 BB11 ନାଇଁ ହୁଁ ଆଉ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା এটা ବି ତ ହାତରେ କଟା ହବ ନା না না ଆଉ না ମେସିନ୍ ରେ এটা কଣ হব এতে কাটি এটা ବି ମେସିନ୍ ରେ କଟା ହବ ହଁ ଆପଣ ଘର କାମ କରିବା କଥା ঘর ছাউন সে 22 তারিখের হয়ে ବାପା ହୁଁ ସେ ପାଖ ଦେଖେ ସରିବ ହେଲା হ্যাঁ আড়ুয়াটা সরিগলা নম্বরটা যা নম্বরটা যা ଲମ୍ବାଟା হাই কঞ্চা গিয়ারি পর্যন্ত ଏତେ ଲମ୍ବା যা ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାପା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଦଉଛି ବାପା ଲଢ଼ି ଦେବି ଦେଖ হাই কঞ্চা গিয়ারি পর্যন্ত যাব ହଁ ବାପା ଏଇଟା ଆମ କିଆରି ତ হুম ପୁଣି ସେ ବିଷ ପକେଇଲା ମଧ୍ୟ এপটটা রঞ্জন ল ରଞ୍ଜନ କକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା হ্যাঁ মরলানি বা BB11 রইবা হয়েছে 1009 রই ସେଇଟା হুম আস্তে কোন কଣ୍ଟା ଦେଖିକି হুম হুম সেତିକି ଖାଲି ଚାପି ଯାଏ ବାସ୍ ସେମିତି ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲ ଏଟା ଘାସ ବାପା ବେଶୀ କଟା ହେଇନି କି ଏଇଟା ପାଣି ବୁଡ଼ିଥିଲା ଶୁଖିଗଲାଣି ଟିକେ ସେମିତି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚାପେ କଣ୍ଟା ବେଡ଼ା କୋଇଲି ଖିଆ ଛିଞ୍ଚାଟା ଅଗାଡ଼ି ଆସିବ କାହିଁକି ପତର କତରୁ ଛିଞ୍ଚାଟା ଛାଡ଼ ହେଲାନି ଏ ଛିଞ୍ଚାଟା ଅଗାଡ଼ି ଆସିବନି ଦେଖେ ପୁରା ସବୁ ଧାନ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଏଟା କ'ଣ ପଛରେ ବାହାରିଲା ଏ ଛିଞ୍ଚା କତରୁ ଏଟା ପୁରା ଅଗାଡ଼ି କାଠୁଆ ବାହାରିବ ଏଇ ଯୋଉ ମଳାଟା এটা অগাড়ি কাঠুয়া বাহারিব কিন্তু এই যে মলাটা যে এটা শীতর বাহারছি ঠান্ডার বাহারিনে হুম ধানটার অগাড়ি অংশ বহুত রহিব আচ্ছা এইটা যে আগে বাহারি পড়ছে এটা এইথিপাই এটার অগাড়ি পড়ছে নাই আচ্ছা ইয়ার কোন স্ট্যাটাস তার সেয়া বা এটা কোন এটা এটা বা শীত আগুরু বাহারি পড়ছি এটা শীত আগ্রহ বাহারি পতর কত চিন্তাটা কেতে ডিস্টেন্স 3 আঙ্গুল ডিস্টেন্স আমার লক্ষ্য করবে প্রত্যেক এই কেতে আঙ্গুল ডিস্টেন্স এধর রইবনি হচ্ছে অগাড়ি এই যে কেতে কেতে ডিস্টেন্স 4 আঙ্গুল ডিস্টেন্স এধর দেখে এধর খালি ধান থিব আর কিছু অগাড়ি না মানে ধান মানে পତର କତରୁ ଧାନ ଛିଞ୍ଚା ଅଲଗା ବାହାରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ତାର ପାଖୁ ନାଗି ରହିଲେ ସେଟା ଅଗାଡି କାଠୁଆ ଅଧିକା ହବ ଅଗାଡି କାଠ ଅଧିକା ହବ ନୁହେଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇଲ ମତେ ଆଜି ବାପା ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ 6 ମାସ ବିଲକୁ ଆସିମି ନା ମାନେଲ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଯିବି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାପା ମତେ ସକାଳୁ ଶିଖେଇଲେଣି ପାଖ ଭାଙ୍ଗା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବୁ ଧାନ କେମିତି ଛଡ଼ିବ ପାଖ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଧାନ କେମିତି ଅଗାଡ଼ି ନ ହେବ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବାପା ଏଇଟା କି ପୋକ ଲାଗିଥିଲା କହିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗାଡ଼ି ଅଛି ବାପା ଏଇଟା ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି এটা ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଗଲା ଜାଣିପାରିଲେନି ବାପା ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲନି ନା ଜାଣିକି ଆଉ କଲନି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲନି ନୁହେଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଘର କିଆରେ ଲାଗିଛି ନା ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ତାରି ବି ବାପା ଲାଗିଛି ମଳେ ଗୁଣ୍ଡୁର ବି ତ ଲାଗିଛି କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ତାର ବି ତ ଲାଗିଥିଲା এইটা কাণ্ড বিন্ধা এইটা भी কাণ্ড বিন্ধা লাগিছে এইটা ও এই জায়গাটা এইটা কাণ্ড বিন্ধা লাগিছে সোনার ক্ষেত এমনি কহ সোনার ক্ষেত ওহ
କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିଯାଉଛି ଭାଇ ବିଲରେ ସତ କଥା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦୂର ଦୂର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସେଠି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖ ଦୂର ଦୂର ତ କ୍ଷେତ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି କ୍ଷେତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ କ୍ଷେତ ଜମି ଚାଷ ଜମି ପାଖ ମରା ହେଇଗଲା ମେସିନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ତୟାର ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ସବୁ କଟା ସରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ମେସିନ୍ ଏପଟେ ପଶିବ ବୋଲେ ଆହୁରି 15 ଦିନ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ମଝି ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିନି ଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଭାଇ ହେଲା ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା